U svakom kvartu postoji ona tiha i mirna porodica. Uvek pristojni, deca lepo vaspitana, otac se svakom javi. Majka uvek osmehnuta. Sve izgleda normalno, možda čak i idealno. I onda jedan jutarnji rafal koji razbije tišinu. 4 tela, a nema motiva. Nema oproštajnog pisma, nema upozorenja. I tad počinje ono što ljudi najbolje rade. Pričanje priča koje još nisu ispričane. Sigurno je bio bolestan. Možda ga je žena varala. Ma deca nisu bila njegova. Možda mu je rat ostavio tragove u duši. Šta sve možemo da ubacimo u praznine kad ne znamo zapravo istinu? Split, za njega njegovi stanovnici kažu da je najljepši grad na svijetu i kako oni kažu najljepši grad, najljepša plaža. Sad, normalno da je svakom čovjeku najljepše ono gdje on živi. Međutim, Split možemo posmatrati kroz to estetiku, kroz more, kroz taj Marijan koji je stvarno lijep. To jedno brdo iznad Splita, te plaže i generalno to je jedan od bisera Mediterana, nije sporno. I kroz sociološke i etnopsihološke procese, jer Split je mjesto, jedan grad sa jako puno onog što je Dvorniković zvao dinarski tip muškaraca, sa puno dinaraca, a to je generalno stanovništvo ruralno. Oni u Splitu njih zovu Vlaji, jer Split se nakon 45. imao je veliku ekspanziju i to je došlo do preko 150 sa okolinom i 200.000 ljudi. Znači jako puno ruralnog stanovništva koje je došlo sa planina, bukvalno sa planina iz tog zaleđa Splita, iz Dalmatinske Zagore, iz zaleđa Dalmacije, Hercegovine, Bosne. I to je stanovništvo gdje je taj jedan dinarski antropološki tip dosta izražen. Kažemo u grubo dinarski antropološki tip, ali generalno to su ljudi, kažemo, slični Crnogorcima, ali najsličniji mentalitetom, ljudi za kojeg se ustvrđuje da imaju kompleks više vrijednosti, što pokazuje to što kažu naše je najbolje, naše je najljepše, i u takvim okolnostima gdje je uvijek upitna i nekakvo obrazovanje roditelja, to u jednoj generaciji od opanka se ušlo u fine cipele. To se onda i vidi, to se vidi po jednoj urbanoj kulturi koja je, ajde da kažemo, nije kultura Zagreba ili Ljubljane ili Maribora ili Beča. Jedan moj prijatelj inače doktorirao anatomiju, profesor doktor medicine, kad je prvi put bio u Splitu, on je Split nazvao Mirjevo na moru, pošto on prvo bio u Beogradu pa onda u Splitu, i to je da shvatite Split, dobro je da poznajete recimo te beogradske krajeve koji su tako betonske kutije i gdje je ta jedna borba za opstanak. Zato je Split i grad navijača, i grad kriminala, i grad takvih stravičnih zločina, i grad onog što oni zovu ridikuli. Ridikuli su ljudi koji su onako, ili kako oni kažu originali isto tako, koji su onako specifični na svoju ruku, koji su na neki način i predmet sprdnje i zaštitni znak tog grada. Mnoge poznate porodice iz Splita koje važe za uspešne porodice, da li iz sveta sporta, estrade ili umetnosti, upravo žive u ovom naselju. Split je dao najveće pjevače u Hrvatskoj. Vi kad gledate recimo Siniša Vuco, poznati pjevač iz Splita, pa je pričao ko samo živi u njegovoj ulici od vrhunskih pjevača. Od Daleke obale, Nene Belana, Goran Karan, Oliver Dragojević, Magazin. I ako nisu, recimo, ako su i rođeni negdje drugdje, živjeli su u Splitu. Tonči Huljić, Džibonija, da ne zaboravimo jednog od najvećih. Vi imate u jednoj ulici u Splitu takvih tenisača od Gorana Ivaniševića. Pola hrvatske reprezentacije su bili Dalmatinci, a Split je centar Dalmacije. Tako da je Split kao mjesto velikih talenata, velike genijalnosti i mjesto velikih kontradiktornosti. Znači, tamo možete vidjeti najtvrđe ustaše, najtvrđe partizane. U Splitu je, recimo, tokom Drugog svjetskog rata postojali su čak i četnici, što je vrlo interesantno. Znači, jedan grad ekstrema gdje da bi se ti istakao među njima, moraš biti drugačiji. Moraš pokazati nešto što drugi nemaju. I taj jedan kompleks više vrijednosti koji onda, recimo, uočavaju ljudi koji nisu iz tog kraja i gdje vi vidite klasične razlike u mentalitetu,
između Zagreba i Splita. Znači, Split kao grad je vrlo interesantan, grad sposoban za najveće, ali grad sposoban za neke od najkrvavijih zločina. Znamo i pratili smo kroz medije obračuni bandi, sjećamo se da su i u Beograd dolazili navijači iz Splita u pokušaju preuzimanja tribine Partizana u tim kriminalnim obračunima. U svakom slučaju, jedan vrlo interesantan grad i sa psihološkog, i sa sociološkog, a i sa medijskog i meni teološkog stanovišta. Tragedija porodice Zaradić pokazuje da najstrašniji mogući scenario često ne dolazi s polja nego iznutra. A ko je zapravo bila porodica Zaradić? Porodica Zaradić je važila za jednu divnu, skladnu porodicu koja je živela u splitskom naselju Pazdigrad. Od komšiluka imala je poznatog sportskog trenera hrvatske fudbalske reprezentacije Zdravka Mamića. Svi su govorili u tom kraju kako je to divna porodica, kako su članovi te porodice zapravo za primjer i ugled svim građanima koji žive ne samo u tom naselju, nego u Splitu. Znači, cijela ta njegova porodica, njegovo to okruženje, ničim ne odaje da su ono što TBF u pjesmi kaže splitsko stanje uma ili ono što dječaci kažu na Lovrincu, cijeli Split je na Lovrincu, pa tamo nabraja ubice, pedofile i tako dalje. Ljudi su govorili svojoj djeci, sine, jednog dana kada budeš imao porodicu, ponašaj se kao Ljuba. A ko je zapravo bio Ljubomir Zaradić? To je mladić, odnosno mladi čovjek koji je rođen 1966. godine u okolini Imotskog, u selu Lovreć. On je u Imotskom završio osnovnu školu, a kasnije je završio i fakultet. Ljubo Zaradić, on ne živi u tom Splitu koji bi ličio na Mirjevo. On ne živi u, Pujankama, nego živi u jednom kraju koji je ipak za stanovnike već više klase, neka srednja, dobra srednja klasa, dobar srednji sloj. To je naselje Pazdigrad koje nema ni 20 godina i gdje su uglavnom neke manje zgrade, kuće. Nalazi se iznad naselja Žnjan i Dujlovo. Evo, baš sad je tamo otvorena i nova plaža, jako puno novca se utuklo u to. Tako da je to ipak za elitnije stanovnike Splita, kažemo, neki srednji sloj. I on je pripadao tom srednjem sloju. Naravno, kada su počele 90. godine, ovaj mladić pristupio je 115. Hrvatskoj bojnoj brigadi iz Imotskog i borio se u sastavu prvo Herceg Bosne, a kasnije u sastavu Vojske Republike Hrvatske. Ljubo je bio u ratu, ali nije mu konstatiran PTSP, mada to ne mora značiti ništa. Zašto? Pa zato što oni kad idu na te testove za posao, naravno da čovjek koji hoće posao turističkog inspektora neće pričati psihologu tamo i doktoru da ima noćne more, da ima napade panike, da ima košmare. On im to vjerovatno mogu prešutiti. Osim toga, PTSP nije, iako kaže da je to neizlječiva bolest, mi smo imali u Hrvatskoj primjere i ministara koji su se navodno toga izlječili, a u stvari to je taj posttraumatski stresni sindrom je nešto s čim se možete kako normalno funkcionirati. Ljudi kroz vjeru, kroz sport, kroz odlazak u šumu, kroz vinogradarstvo, nađu način da se izbore sa tim posttraumatskim stresnim sindromom, odnosno o čemu se radi. Morate ući u Split te 89. 90. 91. godine, to je grad nogometa, to je grad mediteranskih igara koji su bili 10 godina ranije, grad gdje se služa, Bora Čorba, Magazin, gdje se gleda Bruce Lee, gdje se gleda Bata Živojinović, Boris Dvornik i najedanput iz takvog jednog okruženja, iz tog betona, iz tog jedne popularne kulture 80. godina, vi uzimate pušku i nalazite se u rovu. Vjerovatno je puno lakše bilo da se u rat ide u ona vremena kad su ljudi i tako teško živjeli, radili u znoju lica svog u polju, nego kad vi iz takve jedne komocije, iz takve jedne ugodnosti odlazite u rat i ginu ljudi pored vas i nema čovjeka koji je iole normalan da to ne ostavi tragove na njegovoj psihi. Prema tome, bez obzira što oni kažu da on imao PTSP, sigurno da je to iskustvo rata za njegov isto bila neka trauma. Možda ne takva da bi se konstatiralo psihičko oboljenje i nesposobnost za rad, ali sigurno trauma koja je možda čučala, koja je možda potisnuo u svojoj podsvijesti, duboko u podsvijesti i čekala je okidač da eksplodira. Posle rata on je prešao za grad Split,
Tamo je počeo da radi kao turistički inspektor i dogurao je do mesta glavnog inspektora za turizam u gradu Splitu. On je bio turistički inspektor, znači radio u državnoj firmi, siguran posao, tu uvijek ima prostora i za neki mito i za neke privatne dogovore. Pre svega poštovali su ga i cenili zato što je u ratu bio dobrovoljac, kako bi se to reklo. Učestvovao je od samog početka do kraja rata, nije važio za nekog ko je kukavica, cenili su njegovu reč, poštovali su ga. I Ljuba ne samo što je bio častan i pošten, on je bio prava slika i prilika ovog dinarskog tipa ljudi, on je bio i dobar sportista, igrao je fudbal i pre svega bio je jako aktivan u fudbalskom klubu Crne Vrane. To je tim za mali fudbal, ali je bio jako popularan u tom kvartu gde je on živeo, zato što je bio sastavljen od hrvatskih ratnih veterana. I oni su se borili za prava hrvatskih ratnih veterana ne samo u Splitu, nego u celoj Hrvatskoj. Ljuba je na neki način bio i politički aktivan. Pre svega imao je prelepu ženu, Orijanu, koja je bila mlađa od njega, rođena je 1971. godine i te 2009. godine ona ima 38 godina. Njegova supruga bila je, kako kažu susjed, jedna vesela, vedra, komunikativna osoba. To su južnjaci dole. To je narod koji je ovako dosta otvoren, dosta pristupačan, dosta druželjubiv i ona nije ničim odudarala od njih. Radila je u FINI, znači to je državna služba, to je kao u Srbiji SDK, taj zavod za platni promet. Znači opet u državnoj službi, opet dobro. I ona je na poslu gdje je radila bila jako cenjena među svojim koleginicama. Koleginice su za nju govorile, eto kako je ona srećna žena. Udata je za lepog čoveka, ima prelepu decu, finansijski su dobro situirani, znači žena koja apsolutno nema nikakvih problema. A imali su dvoje djece, isto krasne. Imali su 10-godišnjeg dečaka koji je rođen 1999. godine. Mali Trpimir, on je bio treći osnovne škole, Split 3, koja se nalazila u istom naselju gdje su i živeli. I mali je isto krenuo očevim stopama. Interesovao se za fudbal i trenirao je fudbal. I svi su mislili da će ovaj dečko jednog dana kad poraste najverovatnije biti centarfor Hajduka. Bio je dečko koji je zaista bio veliki talenat za fudbal. I naravno, kao takav bio je popularan među decom, a i među učiteljima u školi Split 3 koju je pohađao. I ne samo što je bio odličan učenik, što je imao petice i što je bio dobar sportista, on je bio lepo vaspitano dete. I to su svi ljudi govorili tamo iz tog kvarta, da prosto ne mogu da veruju da jedno dete može tako da bude lepo vaspitano, uljudno i da je pre svega tako dobar đak i da ne postoji čovek i da ne postoji dete na ovom svetu koji bi mogao bilo šta ružno da kaže za ovog dečaka. I mala Deni koja je bila djevojčica od 5 godina. Ona je bila omiljena u svom zabavištu gdje je išla, Drveni lutak. Tamo su je devojčice i dečaci, a i vaspitačice obožavali zato što je bila jedna vesela, prelepa devojčica. Divna i uzorna porodica. Ljubo je govorio, eto, ljudi imaju mnoge stvari, imaju brodove, imaju jahte, imaju razne vile, avione, ali kada pogledam svoju dečicu i kada pogledam svoju ženu, nema toga na svetu što bi bilo vrednije od moje porodice. I mene ne zanima, recimo, neka atraktivna destinacija bilo gde u svetu. Ja najviše volim svoju Hercegovinu, svoj Imotski i selo u kome sam rođen. Planiram da podignem kredit i da renoviram kuću u kojoj sam odrastao sa svojim roditeljima.
I Ljubo je to i uradio. U dogovoru sa svojom suprugom on je odpočeo renoviranje svoje kamene prelepe kuće u rodnom Lovreću. Sve je to uradio nekako sa stilom i ljudi iz Lovreća su bili ponosni na njega. Tako da je taj čovjek imao sve u životu, taj Ljubo. On je imao ženu, djecu, posao, stan u dobrom kraju i nigdje iz tog njegovog karaktera, iz tog njegovog životpisa, barem na prvi pogled, ništa nije izgledalo da je on sposoban za tako jedan stravičan zločin. Jedino bi tu stavio rezervu tog posttraumatskog stresnog sindroma koji možda, kažem, nije bio dijagnosticiran, ali sigurno trauma iz rata kod njega bila prisutna. Međutim, i pored toga što je sve to tako izgledalo prelepo, filmski, nestvarno maltene, ipak tu nešto nije štimalo. Ono što kažu ljudi u Splitu, da je on bio dosta sklon promiskuitetnom ponašanju, da li je uzrok bio ta njegova trauma iz rata, da li nešto iz djetinjstva, da li nešto što nam nije jasno. U svakom slučaju priča se da je on bio sa puno žena, da je on lupo recke, što bi se reklo, i sigurno da je to nešto, ako je to istina, što je u takvoj jednoj sredini kao Split vrlo brzo se sazna. Split nije velik. Znači Split u tom trenutku ima oko 150.000 stanovnika, gore dolje 10.000. Znači to nije velik grad, to je grad gdje je socijalna kohezija vrlo jaka, gdje svi za pola sata sve znaju. Tako da teško da je on mogao te svoje švaleracije uspješno skrivati. Ako nije uspio sakriti od ljudi, morao je to doći direktno, indirektno i do njegove žene. Žena koliko god da voli svog muža, kada čuje da je njen voljeni suprug zapravo neveran i da ima neku ljubavnicu, ona se veoma razočara i nastaju problemi. I sada supruga, naravno, pita svog muža: dobro, Ljubo, gdje si ti to bio posle radnog vremena, zašto nisi došao na vreme kući na ručak? I on bi stalno imao neko opravdanje na kraju krajeva i takav mu je posao. Rekao bi: pa dobro, Rijana, znaš šta radim, znaš da sam inspektor za turizam, morao sam da idem sa tom i tom direktorkom hotela na neki poslovni ručak, morao sam sa tim i tim vlasnikom restorana da se vidim, i svašta nešto je izmišljao i uspevao je da ubedi svoju suprugu kako je on to zbog posla morao da bude odsutan i da bude sa nekom prelepom ženom. E sada, ono što je sigurno, bar tako su govorili Ljubini prijatelji, oni su govorili da je on uvek bio ženska roš. Pre svega bio je lep čovek, to je evidentno. Drugo, imao je veliki fond reči, znao je da se udvara, bio je slatkorečiv i naravno imao je sve one osobine koje žene vole. I žene su padale na sve te njegove manire. On je smatrao da zbog posla koji radi, sve te kvalitete i osobine koje ima mora da da i nekom drugome, radi interesa posla koji obavlja. Bar po onoj priči Ljubinih prijatelja koji su ga poznavali, Ljubu su jurile žene i on se nesebično delio sa svima njima. On je tu svoju energiju koju je imao i ljubav koju je imao u svojim grudima nesebično delio sa svim tim ženama, jer on nije znao da bude folirant. I smatrao je da je to nešto pravo što radi i da treba sa tim ženama da podeli to što ima najlepše u sebi i na sebi. I Ljuba je govorio: meni nije problem da se povatam sa bilo kojom ženom, jer ja sebe dajem svakom. E sada to je malo diskutabilno. Da li je mislio samo na žene ili je možda Ljuba mogao da da sebe i možda nekom drugom muškarcu? Nije isključeno, jer pre svega ti veliki švaleri, oni nekada hoće nešto da probaju i nešto novo. Radio je takav posao, imao je puno kontakta sa mladim i lepim ljudima iz inostranstva. Možda je imao i neku avanturu sa nekim mladićem, ko zna odakle. I ko zna šta je on sve isprobavao. Možda je on učestvovao i na nekim orgijama, možda je imao i te grupne seksove po jahtama. Znate, taj seksi turizam po tim brodovima je jako popularan sada i na Jadranu.
On kao inspektor turizma možda je bio na nekom od tih brodova gde ima ono po 30-40 tih prelepih parova, što muških, što ženskih, i tu se na kraju svede na jedan takav fazon orgija da se ne zna ko se s kim povatao. Popije malo više onog prošeka ili nekog drugog dobrog vina i sada prvu guzu koju ćapi, njegova je. Na kraju krajeva, da sam ja bio u jednoj takvoj turističkoj meki inspektor za turizam, ko zna šta bi i mene snašlo. Prosto se plašim i da pomislim. Od početka 2009. godine, znači negde odmah posle božićnih i novogodišnjih praznika, Ljubo počinje da se čudno ponaša. Kada analiziramo mogući razlog, mogući okidač za taj zločin, nezaobilazan je njegova trauma iz rata. Znači nešto je što je on vidio u ratu, nešto što nikad nije razriješio. Možda je vidio neki strašan zločin, možda je učestvovao u nekom zločinu, možda je vidio zločine prijateljske strane, možda nije spriječio zločin svog nekog kolege. To su sve mogućnosti koje se tu nameću. Naime, Ljubo je osetio da nešto nije u redu sa njegovim zdravljem. Imao je neke zdravstvene probleme i bio je prosto ubeđen da je on dobio neku strašnu polnu bolest. Sada, ja mislim da je možda dobio neki teži oblik upale. Mislim, svi ti velike švaleri na kraju nalete na neku bakteriju. Mislim, to je sasvim normalno ako ne koriste prezervative i svašta nešto. Sada, kada im se to desi, normalno je da treba da idu do lekara kako bi dobili određene terapije, obično neke jake antibiotike, i onda to očiste i sve je okej. Međutim, ovom prilikom ja bih rekao da prosto ne mogu da shvatim te velike švalere zašto ne koriste prezervative. Nije ovo sada srednji vek ili 17., 18., 19. vek pa da nema takvih zaštitnih stvari. Svako ko ima seksualni odnos sa nekom osobom koju prvi put sretne, koju ne zna dobro, treba da koristi prezervativ. To je sasvim normalno. Ali Ljubo očigledno nije koristio uvek prezervative i imao je veliki sada strah šta ga je snašlo. Da li je to bila neka bakterijska upala, pa je on često ustajao noću, išao da mokri do WC-a, pa onda ga žena Orijana pita: dobro, Ljubo, šta se s tobom dešava, jesi ti prehlađen, jer imaš neki zdravstveni problem. On ne zna šta ga snašlo, umesto odmah da ide kod lekara, počeo je prvo da tripuje i da misli da ima rak prostate. Njegovi poznanici kažu da je on sumnjao na sidu, mada se pojavila opcija i raka prostate. Pa je onda jednom svom prijatelju koji drži ugledni riblji restoran tamo u Splitu rekao: jao brate, šta me snađe, dobio sam rak prostate. Njega je to mučilo, nije mogao da o tome ne priča. A pošto je to vezano uz spolne organe, on je vjerovatno ljudima koje je slabije znao, površnije govorio o raku prostate, a onima s kojima je bio bliži govorio o sidi, a u stvari fokus je bio na spolne organe, što nam je onda trag prema tome u stvari kakva je vrsta problema njega je razarala, šta je njega tako strašno opterećivalo da je on gubio kile, da se ponašao drugčije, da to više nije bio onaj čovjek kojeg su oni znali. I prestao je da ima seksualne odnose sa ženom. Žena je bila ubeđena da Ljubo planira nju da ostavi, da se on zaljubio u ko zna koju mladu lepoticu, da hoće da ode od kuće, počela je da pati, čak je i na svom radnom mestu dok je radila tamo u Finu, znala da zaplače pred svojom koleginicom i tu se već videlo da nešto ne štima u braku porodice Zaradić. Znači, ta ljubina obsesija prema drugim ženama i prema dopaminu koji pruža seksualni užitak dovela je Ljubu do situacije za koju je on smatrao da je bezizlazna i da je faktički osuđen na smrt. Odnosno da on umire. I čak je počeo sebe da gleda svakog dana u ogledalu i počeo je da primećuje da on mršavi. I što je najgore, to su mu rekli i neki prijatelji, pa čak i prijateljice, kao ono u fazonu: Ljubo, da se ti nisi zaljubio, naglo si smršao, da ne držiš dijetu. Prvo su to onako pričali u šali,
ali onda su primetili da to ljubi baš nešto i ne godi i da je on zapravo u jednom velikom strahu. A čovjek nije imao razloga za to. Umjesto da ode odmah kod lekara, da uradi kompletnu kontrolu svog tela, da da sve one potrebne analize kako bi se utvrdila dijagnoza njegovog stanja i da kažu tvoje zdravstveno stanje je takvo i takvo. Njegova sumnja da je teško bolestan, ja bi isključio. Zašto? Zato što bi onda čekao rezultate. I na kraju su ga ubedili ti neki njegovi prijatelji kojima se on žalio da je dobio rak prostate, da ode da radi to testiranje onim tumor markerima i lekari su utvrdili da on nema rak prostate. Ovaj čovjek je definitivno bio ubeđen da boluje od neke teške bolesti. Uzima bolovanje u svojoj firmi po prvi put. I znate, kada vi uzmete bolovanje na početku malte ne turističke sezone u jednoj turističkoj meki kakva je Split, a radite kao glavni inspektor za turizam, onda to nešto stvarno nije u redu. I Ljubo je sigurno imao već neki ozbiljni poremećaj i u svojoj psihi. Niko ne sumnja u najgore, tako osim ako nije teški hipohondar. Nego bi ja rekao da je ta priča za rak prostate bila pokrivalica za u stvari ono što je njega vjerovatno mučilo, a to je sida. On je, ako je vjerovati pričama ljudi koji su ga bolje poznavali, plašio se da ima sidu. On pati, ubeđen je da se raspada od side, a nije isključeno i da mu je neka od njegovih tih partnerki sa kojima je bio u vezi, ti njegovi najbolji prijatelji kažu imao je 4-5 ono ekstra bombe veze što se devojaka tiče iz Splita. Možda mu je neka od njih i rekla onako iz ljubomore. Ili možda stvarno jer je to istina, imam sidu, pokazala mu nekakve nalaze, nekakve papire. U takvim stresnim situacijama ona je njemu mogla pokazati svjedodžbu iz osnovne škole, on ne bi to ni pogledao. Ona da mu je pokazala žutu kuvertu i rekla evo, u njegovoj percepciji to bi bilo to. Jer to je takav šok. Kad je čovjek emotivan da oni ne razmišlja, nije on uzo, nije to potpisivanje kupoprodajnog ugovora pa da je gledao stavku po stavku. Ljubo u tom periodu bolovanja sve je češće viđen u kliničko-bolničkom centru Split, viđaju ga ljudi, odmah javljaju, vidjeli smo inspektora, eno ga tamo, nešto se mota po laboratoriji, uzima neke rezultate, proverava nešto, nervozan je, ide kao da se krije od nekoga, kao da je na nekom tajnom zadatku i ljudi su počeli stvarno da veruju da on ima neku tešku bolest u smislu neke neizlečive bolesti virusnog tipa kao što je HIV ili ko zna već šta. I to bi onda objasnio njegov odlazak pred Splitsku bolnicu, su ga vidjeli, i njegov pokušaj da se ubije. On ako je bio iz jedne manje sredine, on je možda na sidu gledao kao nešto mitsko, mislio da je to kraj njegovog života, da je zarazio ženu, da je možda zarazio vjerovatno i djecu. I to bi onda objasnio na njegovu rečenicu upropastio sam porodicu. I to bi objasnio zašto je išao u Zagreb. On ne veruje lekarima iz Splita. Kaže, ma oni su sigurno manje stručni, idem ja za Zagreb. Znači odlazi u Zagreb da se testira tamo, da se ne bi otkrilo, jer moguće da se on čak ni u Zagrebu nije testirao. Jer u Zagrebu isto radi jako puno splitskih doktora, jako puno dalmatinaca živi u Zagrebu, možda se on plašio da je moguće da onda to neko javi. On se vraća, prekida bolovanje i uzima godišnji odmor. Epicentar je početak turističke sezone, prave se sada provere po svim tim objektima. Najviše se radi, organizuje se priča, priprema se turistička sezona. Ljubo razmišlja samo o svojoj bolesti i o svojoj problematici. U još goroj varijanti, jedna splitska sredina koja je konzervativnija, moguće da se radi o muškarcu. Ako je to bio muškarac, ako je umro od side, ili ako mu je prijetio, ako mu je govorio da ima sidu, to su sve moguće neke razlozi. Možda upravo taj njegov život u tom srednjem sloju, taj njegov na izgled idealan život, optimalan život, bi se urušio, sve to, i ta kućica, i taj stan iznad Žnjana, sve to bi se srušilo, dvoje djece, žena, možda je razvod, možda mu je žena prijetila razvodom, možda je žena saznala za nešto od svega toga. I možda mu je žena rekla, ajde testiraj se na sidu, da vidimo da li si bio, da li nisi. On je tamo bio nekoliko dana i dobio je negativne rezultate, znači zdrav je čovjek. Ja apsolutno
sam ubeđen da je izveštaj splitskih lekara bio tačan i oni su mu rekli: Ljubo, ti ne boluješ od nikakve teške bolesti. Imao si neku malu upalu, ali to se leči najobičnijim antibiotikom i čajevima. I dok je trajao taj godišnji odmor, on ubeđuje svoju suprugu da je jedan vikend, to je bio petak, završila je ranije, nešto oko 12 časova je izašla iz firme. Ubedio je suprugu da oni iz Splita odu u Ljubino rodno selo Lovreć. I oni su tamo otišli. Šta su oni tamo radili? Da li su oni vodili neke porodične razgovore u miru i tišini? Da li su oni šetali tamo po prirodi? Da li je Ljubo imao kontakt sa nekim svojim školskim drugovima iz rodnog sela? Da li je sreo možda neke drugove iz fudbalskog kluba Crne Vrane? Da li je sreo isto nekog prijatelja, možda starešinu iz 115. bojne, nekog ratnog veterana, pa si sa njim nešto posavetovao? Šta je sve on tačno radio? Da li je možda imao i kontakt sa majstorima koji su mu trebali još nešto da dovrše oko kuće? To je samo on znao. Ali ono što je sigurno, dečica su bila srećna, volela su da borave u Lovreću, obožavala su da trčkaraju, da se igraju sa decom iz tog sela. Međutim, dok su se deca zanimala i igrala sa drugom decom, dok je Orijana imala kontakt sa svojim prijateljicama tu iz Ljubinog sela, Ljubo se najverovatnije osamio i išao je da šeta kao vuk samotnjak po tim nekim samo njemu znanim stazama, gde je možda još i za vreme rata šetao sa svojom jedinicom. Išao je ko zna koliko kilometara, čak je rekao jednom drugu iz sela kada ga je sreo: ne znam ni sam koliko sam danas prepešačio. Najverovatnije da je hteo možda da obiđe neke svoje staze iz detinjstva. I moram nešto da vam kažem sada. Ljudi ne rade neke stvari tako često kada odu u svoje mesto, ali kada odu sa ciljem da obiđu neke staze iz detinjstva, kao da predosećaju svoj skorašnji kraj. I mnogi ljudi su mi pričali: moram da odem u svoje selo, da obiđem kuću, da obiđem stare bagremare, da obiđem stare vinograde, da prošetam tamo gde sam nekad kao dete sa majkom i sa ocem odlazio. I ljudi odu odavde iz Beograda, odu da li za Hercegovinu, da li za Crnu Goru, da li odu dole negde u okolini Požarevca ili gore prema Zrenjaninu. Odu tako, budu po 10-ak dana, vrate se i odjedared, posle nedelju, dve izgube se, nema ih. Ja pitam: pa dobro, gde je Caki, gde je Bane? Jao, pa nisi čuo, već nekoliko dana ima, oni su sahranjeni. To je kao da ljudi osete da im se bliži kraj i hoće da prošetaju nekim stazama iz detinjstva. Valjda da bi zaokružili neki krug koji je samo njima poznat u tom trenutku i žele da zatvore neku životnu priču. I mislim da je Ljubo tog vikenda iskoristio te dane i tu šetnju kako bi zatvorio taj krug i svoju životnu priču. I po povratku sa te šetnje, on je iz samo njemu znanog šteka izvukao jednu automatsku pušku istočno-nemačke proizvodnje. To je automatska puška tipa Kalašnjikov, svi znamo kako izgledaju te puške. I onako umotanu sa jednim okvirom municije stavio ju je u gepek. Znači, on je iz svog sela, iz Imotskog, za Split krenuo sa svojom porodicom naoružan automatskom puškom. Iz ovog njegovog postupka apsolutno je jasno da je on doneo odluku da onaj krug koji je zatvorio u šetnji sprovede u delo i da stavi tačku na svoju životnu priču. I, nažalost, ne samo na svoju životnu priču, nego na životnu priču svoje prelepe, mlade porodice. I posle te šetnje, dok su se vraćali za Split iz Imotskog, bio je nekako smiren. Delovao je kao da je u nekoj nirvani, kao da je
van svih dešavanja i kao da je u toj šetnji negde tamo u neku jamu ili u neku jarugu bacio sve svoje probleme. Bar je tako njegova žena Orijana mislila i rekla je: Ljubo, da sam znala da ćete ovako oporaviti ovaj lepi hercegovački vazduh i klima, došli bi još pre mesec dana, nisi morao da ideš ni za Zagreb, nisi ni morao da se nerviraš. Znaš koliko brinem i koliko te volim. I Ljubo je i njoj rekao da on nju voli i da brine i za nju i za decu i da su mu oni najvažniji i najbitniji na svetu. I tada kada se vratio sa tog puta, kada je uparkiravao auto na svoje mesto, dečaci iz njegove zgrade i iz okolnih zgrada igrali su fudbal, jedni protiv drugih. I Ljubo je izašao i rekao je: dečice, hoćete da parkiram ja na drugom mestu da vam ne bi smetao? I oni su rekli: ne, Barba Ljubo, ti nama nikada ne smetaš, tvoj auto je i onako udaljen od naših golova, na kraju krajeva mi možemo da pomerimo golove još koji metar vamo, ništa ti nama ne smetaš, ali hvala vam, vi ste zaista divan čovek. Jer on je stalno deci govorio: deco, igrajte fudbal, samo lupajte balun, nemojte da gledate previše filmova, nemojte da idete da igrate u igraonicama video igrice i nikako nemojte da idete po kladionicama. On je savetovao drugu decu da budu fina i da se bave sportom. Jer kako je Ljubo govorio svim svojim prijateljima, a i svojoj deci, tako je govorio i svom sinu Trpimiru: sine Trpimire, bitno je da igraš fudbal kao i sva druga deca koja su normalna, jer samo sport udaljava decu od kriminala i od droge. I čak je sreo i jednog komšiju koga je znao iz viđenja godinama. Njihova deca su zajedno trenirala fudbal u jednom fudbalskom klubu tu u Splitu. Zajedno su se igrala tu u tom dvorištu, znali su se, viđali su se. Nikada Ljubo nije njega pozvao ni u lokalnu kafanu na piće. Ono, pozdrave se kao komšije i završi se sve na tome. Ali tog dana on komšiji kaže: komšija, ajde sutra svratite do mene, bit će mi zadovoljstvo da popričam sa vama, doneo sam dobro vino iz Imotskog, doneo sam odličan sir i kajmak i doneo sam dobar pršut. Pršut, kakav je iz mog kraja, nigde nije tako dobar kao kod nas tamo u Imotskom. I to je čoveka iznenadilo. On kaže: mi jesmo dobri kao komšije, ali mi nekako u Splitu ovde nemamo taj običaj da posećujemo jedni druge, jer na kraju krajeva Split je ipak velegrad, veliki je grad. I nemaju te neke navike kao ljudi iz malog mesta da se posećuju. A s obzirom da nisu rođaci, mislim, čoveka je to iznenadilo. I šta Ljubo radi dalje? Odlazi da kupi cigarete i neke grickalice i da kupi neki časopis ženski koji je čitala njegova supruga Orijana, i onoj prodavačici u kiosku, on je znao tu ženu, uvek je bio ljubazan prema njoj. Tog dana, zamislite, predveče, njoj se bliži kraj smene, šta on radi? On vadi iz džepa sakoa neki album sa fotografijama. To su zapravo bile fotografije njegove kamene kuće u raznim fazama renoviranja. I sada zbunjenoj ženi pokazuje: evo, sad sam se vratio iz svog rodnog sela, pogledajte kakvu sam lepu kuću napravio, evo, ovo je početak izvođenja radova, kuća izgleda ovako, posle toga izgleda ovako. Pokazivo je slike te svoje kuće, jedne koje imao na selu, i rekao: evo, vidi kako sam ja ovo uredio, ovo je moje. I tu je nju iznenadio, on ranije se nije nikad na takav način obraćao. I ona je rekla: jao, super komšija, divno je, imat ćete divnu, lepu kuću za vikende. A Ljubo je odgovorio: ne za vikende, ja planiram da se sa porodicom tamo vratim. Planiram da se zauvek preselim iz Splita u svoje mesto, odakle sam i došao. Ljubo je uzeo te cigarete i te časopise, što je trebao Orijani da odnese,
otišao je, sve uljudno platio i ostavio onako zbunjenu prodavačicu. I ona nije mogla da izdrži, ona je to pričala nekim svojim prijateljicama sa kojima se videla posle radnog vremena. I one su rekle, pa dobro, možda je čovjek bio raspoložen, delovala si mu u tom trenutku vrlo prijateljski, hteo je da podeli sa tobom neku sreću. Međutim, Ljubo je očigledno tim slikama hteo da pošalje neku poruku. Kome, kakvu, to je samo on u tom trenutku znao. Znači, ipak se neka promjena u njegovom ponašanju primjećivala neposredno pred taj stravičan zločin. Otišao je kući, njegova supruga Orijana je nahranila dečicu. Trpimir je odgledao neku utakmicu koja se igrala u Bundesligi. Odgledao je drugo poluvreme te utakmice, otišao je u dečju sobu da spava, a mala devojčica Deni, ona je trebala da spava u spavačoj sobi na krevetu sa mamom i sa tatom. I kada su Orijana i Deni otišle da spavaju u spavačoj sobi, Ljubo je rekao da će on ostati u dnevnom boravku kako bi odgledao neke američke filmove i najverovatnije da on te večeri nije ni spavao. Sigurno je cele večeri razmišljao šta će i kako će uraditi i da li da uradi. I najverovatnije negde oko 5 sati ujutru otišao je do svog automobila, do parkinga, uzeo je torbu sa automatskom puškom koju je poneo iz svog sela, vratio se u stan, tu je možda sedeo još par minuta i po pričanju komšije koji je u 15 do 6 krenuo do obližnje samoposluge, kako je sam kasnije izjavio policiji, kada se pešice udaljio od zgrade nekih 100 metara, čuo je povezanih 6 udaraca, kako je sam rekao, kao da neko iza zgrade udara velikim čekićem u neki kolac. I pošto je u blizini tu bilo gradilište, on je mislio da se to nešto tamo dešava od ranih jutarnjih časova. A posle toga je čuo još jedan takav udarac i nije puno obraćao pažnju, rekao sam šta je mislio, otišao je do samoposluge, kupio je šta je trebalo i vratio se u stan. Posle toga otišao je na posao. Sve je delovalo na očigled mirno u toj zgradi, u kompletnom naselju, osim što je neko iz zgrade primetio da nikog nije video od članova porodice Zaradić, sve do večernjih sati kada je došao Ljubin sestrić, jer su imali dogovor da se vide oko 8:30 kako bi otišli nešto da završe u gradu. Mladić je došao, zvonio je na vrata skoro 10 minuta, onda je zvao telefonom prvo Ljubin broj, a kasnije i Orijanin, niko se nije javljao. Neko od komšija je rekao da ih prvi put od kada ih zna nije video celog dana, nikog od njih. Deca su trebala da idu u školu, odnosno u vrtić, Orijana je trebala da ide na posao u svojoj firmi, a Ljubo je takođe trebao da završava neke obaveze, kako je njemu rekao, u sportskom klubu. I šta se dešava sada? To je izazvalo veliko uznemirenje kod Ljubinog sestrića. Zamolio je komšiju da preko njegove terase preskoči na njihovu terasu kako bi preko balkonskih vrata ušao u njihov stan. I to je i uradio. Provalio je balkonska vrata, mnogo lakše nego što bi provalio ulazna, naravno. Ušao je u stan i sledio se. Ono što je video bilo je toliko jezivo da to ne bi mogao da opiše ni reditelj najgoreg horor filma. Mladić je odmah pozvao policiju i hitnu pomoć. Policija je došla posle 15 minuta na naznačenu adresu i otpočeo je uviđaj, koji je trajao od 21 sat uveče do 4 sata ujutru. Policajci su utvrdili da je Ljubo tog jutra, kada je onaj komšija, znači, čuo one čudne udarce, odnosno to su bili pucnjevi, iz automatske puške, prvo sa po 2 metka, ubio svoju suprugu Orijanu, onda ćerkicu Deni, koja je imala svega 6 godina, supruga Orijana 38, a onda je otišao
do dečje sobe i tamo je usmrtio svoga sina Trpimira, 10-godišnjeg dečaka koji je bio veliki talenat za fudbal i odličan đak. A onda je ispalio i sebi jedan ispod brade i faktički je razneo svoju glavu. Jer da je bilo samo malo mozga, ovaj čovjek ne bi uradio ovako nešto strašno. Najčešće kad se dese takvi zločini, čitamo po novinama, gledamo u medijima kako nikad nismo očekivali od njega, bio je tih, miran. Međutim, ljudi kako da očekuju? Pa nisu oni njemu u psihi, oni nisu znali šta se dešava iza zatvorenih vrata. To što nije bio sociopat ne znači da nije bio psihopata. Znači to što je on normalno funkcionirao u društvu. Takvi ljudi koji su spremni za najstrašnije zločine najčešće i nisu neke ekstrovertne osobe, ljudi koji lome kafane, koji pucaju iz pištolja. To nije kod takvog tipa ličnosti slučaj. On se ipak neposredno pred sam zločin počeo ponašati drugačije. Prije svega gubio je kilažu, što može ukazivati na to da i on odbio hranu, ne samo da je bio bolestan, možda on nije jeo i zbog nekog velikog stresa, zbog nekakve brige velike, nekog problema koje ga je mučilo, a možda i neko iščekivanje. Viđen je pred splitskom bolnicom, išao u Zagreb, viđen je čak i na mostu. Interesantno da je on rekao nekim ljudima, upropastio sam svoju porodicu. Ceo Split je bio u šoku i ne samo Split, cela Dalmacija i cela Hrvatska. Split je danima pričao o ovom događaju. A onda se pročula vest da je Ljubo navodno ovaj strašan zločin uradio zato što je imao HIV. Međutim, obdukcijom je utvrđeno da Ljubo nije imao ni HIV, niti bilo koju vrstu raka, niti da je bolovao od bilo koje teške bolesti. Ovaj čovjek je bio zdrav. Zdrav što se tiče fizičke i telesne one strukture da se za nekoga kaže zdrav. A ono što je bilo u njegovom mozgu, najverovatnije da je bila neka splačina od nekog ludila i sigurno da nije bio zdrav. Jer je doneo takvu odluku koju može da donese samo čovjek poremećenog uma. Ja ne bi nikad u takvim slučajevima isključio ni duhovnu komponentu. Često sam govorio da mogućnost tih entiteta duhovnih, kojih mi možda nismo svjesni, što ne znači da ne postoje. Mi tisućama godina nismo bili svjesni bakterija i virusa, pa su se one pokazale. I ljudi često svojim nemoralnim životom možda otvaraju portale za takve entitete. Međutim, bez da idemo u duhovno i da isključujemo, pogledajmo malo kako je on taj zločin svoj pripremio u mraku, u tami. On ih prvo odvodi u tu svoju kuću, koja je bila nekakav njegov mir, jer u današnje vrijeme svi ljudi bježe iz gradova, bježe iz tog sivila, iz civilizacije, iz tih betonskih kutija, iz te borbe za novcem, za dokazivanjem, bolja kola, bolji položaj, ljubavnici, sve to. On je vjerovatno vidio tamo neki svoj mir. I onda ih odvodi tamo, vjerovatno je to sve bilo detaljno isplanirano, uzima ritualnu pušku iz te kuće, vraća ih u svoj dom i ubija ih noću na spavanju pod okriljem mraka, ubija sebe, kao da je htio da taj mrak pokrije sve njih, da se ne vidi taj njegov zločin, da se ne vidi ono što je dovelo do tog zločina, i to je ono što u stvari i teologija dobro zna, što su i svetitelji znali, da se zlo uvijek događa u tami. Cela njegova porodica je bila u šoku, došao je i njegov rođeni brat iz Kanade, organizovana je sahrana u njegovom rodnom selu Lovreć, pored Imotskog. Na sahrani je bilo nekoliko hiljada ljudi. To je bilo strašno. Došla su deca iz osnovne škole Split 3 kako bi ispratili svog školskog druga, mladog Trpimira, 10-godišnjeg velikog talenta za fudbal i odličnog đaka. Došli su svi iz Orijanine firme kako bi ispratili svoju koleginicu na onaj svet. Došli su naravno i sve kolege koje su znale, poznavale i poštovale Ljubu. Došli su i svi ratni veterani iz 115. jurišne brigade. Došli su i pripadnici fudbalskog kluba za koji je Ljubo igrao, Crne Vrane. Došli su svi. Bilo je jako potresno. Govor je održao samo lokalni franjevački sveštenik.
Pre nego što je počela sahrana, neko je preko razglasa zamolio sve ljude da neće biti nikakvih drugih govora, niti bilo čega, jer žele da pokojnike isprate na što dostojanstveniji način. Jedino su dečaci i devojčice iz osnovne škole Split 3 i dečica iz zabavišta Drveni lutak prišla do velike rake u koju su spuštena dva velika kovčega, između njih dva mala bela kovčega i dečica su bacila gomilu belih ruža. I kada su uradila deca taj gest, svi su počeli da plaču i da nariču. Sahrana ko sahrana bila je strašna i jeziva, završila se u velikoj tuzi i bolu, a ono što je ostalo nedorečeno, to je šta je motiv ovog strašnog zločina. Zašto je Ljubo ubio svoju mladu i perspektivnu porodicu? Da li je to možda posljedica neke ratne traume? Mada svi kažu, on se nikada nije žalio na neke ratne traume i da je recimo imao neki postratni sindrom. Doduše, tako nešto se desi u sekundi. Govorili su kako je najverovatnije bio ubeđen da ima HIV ili rak prostate, međutim to su gluposti, postoje lekari koji to ustanove, pa i da je bolestan od neke najteže bolesti, onda treba da se bori sa tom bolešću do zadnjeg trenutka i da často i dostojanstveno ode sa ovog sveta, a da ostavi svoju mladu i lepu porodicu, bar da ga se sećaju u najboljem svetlu. Sve ove opcije su moguće, međutim, trebamo to sagledati teološki i psihološki, sociološki, filozofski. Moguće da se tu radi o sidi, o švaleraciji, o njegovoj sumnji da ta djeca nisu njegova, međutim DNK analiza je pokazala da jesu, a moguće u stvari da je to samo pokušaj nas ljudi, te splitske sredine, racionalizacije zla. Jer čovjek se ne može psihološki suočiti sa idejom da je on njih pobio bez razloga. Ima jedan film, davno je bio, pre 40 godina, Krvava srijeda, po istinitom događaju, gdje čovjek dođe i pobije ljude bez razloga praktično u nekom kafiću. Mi uvijek tražimo neki razlog, pokušavamo racionalizirati, a kao što sam više puta govorio, zlo nema razlog. Tako da je moguće da su sve ove priče od side do DNK testiranja, raka prostate, muškarca, žene, svega toga u stvari mogućnosti realne, a možda i samo naš pokušaj ljudi da razumijemo zlo, ono što mi ne možemo razumjeti. Jer zlo nema razlog. Kad bi zlo imalo razlog, onda ne bi bilo zlo. Nemojte brkat zlo i silu. Vi nekad morate iskoristiti silu da je neko spriječio, pa makar ga je ubio, da je policajac u tom trenutku ušao u stan ili susjed vidio pušku kroz prozor i ubio ga. To nije onda zlo. Tu je onda sila iskorištena da bi se zlo spriječilo. Ali samo zlo kao takvo nema nikakav razlog. Ne postoji takav razlog da on ubije sebe, da ubije svoju ženu i svoju djecu. Ili bilo čiju djecu, ili bilo čiju ženu. Ovo što je uradio Ljubo je zaista nešto strašno. U njegovom mestu ni dan danas niko ne kaže ništa ružno za njega. Svi govore kako je bio divan čovjek i kako nikome nije jasno zašto je uništio svoju obitelj. Sada, šta je navelo ovog mladog i uspešnog čoveka na ovakvu suludu ideju, to najverovatnije da nije bio svestan ni on sam. Moje mišljenje je da je Ljubin bludni život uticao na sve ovo što ga je snašlo, jer kako bih to najprostije objasnio i rekao, Ljubo je došao iz jedne vrlo onako tradicionalne i patrijarhalne sredine u veliki grad. Obavljao je jedan važan posao, bio je lep čovek, imao je kontakt sa puno žena. Najverovatnije da nije mogao da se nosi sa tim teretom tih prevara i svega onoga što ga je snašlo, malte ne kao u nekom hollywoodskom filmu. Plašio se sigurno da njegova žena ne odluči da ga ostavi, jer to bi sigurno bila velika sramota u njegovom mestu tamo odakle je. I sve ono što je govorio
u zadnjih nekoliko dana da planira da se zauvek iz Splita preseli za svoje rodno selo, na neki način je ukazivalo da je on danima spremao ubistvo svoje porodice. Jer s obzirom na njegov život i na njegove brojne te životne egzibicije koje je imao, ja sam ubeđen da je on moralno propao. A kada čovek moralno propadne, onda on izgubi kompas potpuno u životu i od njega možete očekivati razne stvari. Možete očekivati da počne da se bavi recimo privrednim kriminalom ili možda ucenom raznoraznih nekih ugostiteljskih objekta s obzirom na posao koji je radio. Možda je ušao u neke ozbiljne priče sa nekim svojim zemljacima u smislu nekog privrednog kriminala, pa nije moglo i da se nosi ni sa tim teretom. Možda su mu oni nameštali te neke egzotične i prelepe devojke kako bi se sa njima provodio i kako bi bili što bliži sa njim. Priča o Ljubi Zaradiću je zapravo priča o bludnom sinu. A bludni sin zna se gde je završio. Završio je u paklu.